yards long, more than the length of a full football field. Y todas las secuoyas gigantes, como el buen general, continuarán creciendo, creciendo y creciendo. So it has seen most of the history that we tend to think of in our culture. It dates back to maybe as far as the time of Christ, certainly to the late Roman Empire. Y así como cayó el Imperio Romano, también caerá el general. Las secuoyas crecen tanto que las raíces no pueden soportarlas, y todo lo que sube debe bajar. Y cuando este árbol cae, sin dudas, se oye. Los colonos del noroeste que descubrieron la secuoya en el siglo XIX quedaron fascinados ante lo que vieron. They had two reactions. One was, wow, they're neat, and the other was, wow, maybe we can make some money. Los primeros colonos intentaron derribar estos gigantes, pero fue una gigantesca pérdida de tiempo. When you tried to saw the wood or to break it apart, you discovered the wood is actually pretty brittle. Lo cual la descartó como material de construcción. Las secuoyas sobrevivieron a los leñadores, pero aún luchan contra el clima. Estos árboles son extremadamente delicados. Sequoias have a very special formula to where they grow. Below 5,000 feet, it's simply too dry. They can live in snow, obviously, but they don't like below 0 Fahrenheit weather. También dependen de otro poderoso elemento para la supervivencia, el fuego. Giant sequoias are actually dependent on fire for their reproduction. The rising heat of a fire beneath the giant sequoia dries the cone and causes the scales to open, and the seeds are able to release. A fin de preservar estas maravillas, en 1890 se inauguró el Parque Nacional de la Secuoya. En 1926, cuando se abrieron las carreteras, llegaron multitudes de visitantes. They're awesome. It's just a sight that everyone should see sometime in their life. It's one of nature's and God's beautiful wonders. Por ser el mayor organismo viviente sobre el planeta, la secuoya gigante echa raíces en el puesto número 9. En el octavo lugar se ubica la mayor selva subtropical de los Estados Unidos. The mystery of how it works is something that we're just beginning to understand. Es el único lugar en el mundo donde coexisten lagartos y cocodrilos, donde el agua dulce y la salada se mezclan para crear un ambiente donde florecen manglares y juncias. One of the main reasons for it being created was that it had such a diversity of life, and part of that diversity comes from the fact that we're on an overlap area where plants and animals from the temperate United States are found coexisting with plants and animals from the tropics, basically, in the Caribbean. El pantano de la Florida es una de las mayores reservas naturales. Aquí viven más de 400 especies de aves e innumerables formas de vida animal y vegetal. Pero este ecosistema enfrenta un verdadero peligro. Mike Chenoweth es presidente de Amigos del Pantano, organización dedicada a su preservación. Big problems in the Everglades has been that development in the form of agriculture has drained a lot of land. So now we're working to try to restore the natural system so that those processes that made the system flourish down here will be restored. Amigos del Pantano fue fundada por una de sus mejores amigas, Marjorie Stoneman Douglas. Marjorie Stoneman Douglas was a force to be reckoned with wherever she went. She didn't have a loud voice. She carried her message with extreme dignity, but also with a very persuasive approach. Marjorie Stoneman Douglas luchó más de medio siglo para salvar el pantano, hasta su muerte en 1998. Marjorie Stoneman Douglas said that the Everglades is unique. There are no other Everglades in the world. Amigos del Pantano y su decidida fundadora, Stoneman Douglas, lucharon exitosamente contra las pistas de aterrizaje y canales adicionales que desviarían el curso natural de las lluvias, amenazando la existencia del ecosistema. It's very important for us to understand that
the actions that we take in our normal lives as human beings can have a profound impact on the Everglades. La Oda al Pantano de Stoneman Douglas acuñó el término de río de hierbas y ayudó a difundir el parque, que fue declarado Reserva Nacional en 1947. A lot of times you hear the Everglades referred to as the river of grass. At times, you can come out here and park your boat in the middle of the Everglades, stand up on the seat and look around and see nothing but grass for miles and miles. El capitán Red Wood sabe cómo recorrer los pantanos y también sabe mucho acerca de uno de sus habitantes, el lagarto. Gators have a lot of different characteristics, such as their webbed feet. It helps them to swim at times. It helps them pull through this old soupy mud that we have out here. Por supuesto, no solo son sus rasgos especiales los que atraen a Red. Not too bad to eat at times is the tail. Pero Red no es el único que saborea las delicias del área. El pantano es parte vital de la lucrativa industria pesquera de la Florida y es uno de los más importantes recursos naturales del estado. Pero no hace falta vivir en Florida para apreciar su belleza. You can see such an abundance of life here. One of the great things about national parks is that here we are standing 10 feet away from something that literally could kill us if it wanted to. This is better than Disneyland. Why would you want to leave paradise? I don't. As human beings, we need to understand that our activities need to be in harmony with the environment rather than being in conflict with it. Por ser uno de los ecosistemas más singulares del planeta, el pantano de la Florida inunda el 8º lugar. Most frightening thing I've ever done in my life. 3, 2, 1, bungee! Y el primer parque nacional de Estados Unidos. En el puesto número 7, la mayor cortina de agua del mundo. The beauty is outstanding. I mean, you cannot capture that kind of beauty in words. You've got to come and see it. En lo profundo del sur de África, sobre el poderoso río Zambezi, hay una catarata tan sorprendente que su bruma puede verse a 30 kilómetros. Son las Cataratas Victoria, y los buscadores de emoción de todo el mundo se lanzan sobre la oportunidad de experimentar todo su poder. Es la capital mundial de la adrenalina. Una cadena de 6 saltos diferentes en medio de los 2.500 kilómetros del río Zambezi, entre las naciones de Zambia y Zimbabue. Victoria Falls has over 500 million cubic meters of water flowing over its edge during flood season. Para ser exactos, por minuto caen 492 millones de litros hasta el fondo de la garganta de 97 metros. Para que envidien las cataratas del Niágara, ¿no? It's twice as high as Niagara. 7 times the amount of water falling over it than is held in the Colorado. El guía local, Sid Hayes, da testimonio de la increíble potencia de las cataratas. I think the most amazing thing about the Victoria Falls themselves is the actual volume of water that comes over. It's just unbelievable. Esta maravilla mágica permaneció inhabitada hasta el siglo XII, cuando el jefe Mikuni y su tribu se establecieron aquí. And because they didn't find anybody else, they thought and believed that only the gods must exist in these beautiful sites. Con el tiempo, los dioses convocaron a otras 73 tribus. Pero las cataratas Victoria fueron un secreto para el resto del mundo hasta 1855, cuando el misionero escocés David Livingstone las descubrió por accidente y las reclamó para su reina Victoria. Livingstone wasn't here to find a set of falls. His main aim when coming to Africa was to get rid of slavery and to bring the Bible.
Hoy, la ciudad que rodea las cataratas se llama Livingstone, pero ni el buen doctor imaginó el impacto que aún producen sobre quienes las visitan. This leaves people speechless. It's just in complete awe of the spectacle. Las poderosas cataratas tuvieron efecto sobre los buscadores de emoción, especialmente sobre quienes saltan desde el puente de la garganta. Como ven, el agua no es lo único que cae hasta el fondo. 5, 4, 3, 2, 1, plunge! 110 meters of sheer. Ah, Benji! Let's better than section. I'm doing this to overcome my fear of heights. It's a hell of a way to overcome it. Atados y de cabeza, saltan hacia una caída libre de pura adrenalina. It's fantastic. It's only a few seconds of free fall, and then you're like already feel like you're being saved because the ropes constrict on your backs of your legs, and you just hang, and then you can pose, you just fly. We're counting 5, 4. The feeling of throwing yourself off a perfectly good bridge into the middle of an abyss with the river down below you is the most frightening, scary thing I've ever done in my life. Hay innumerables modos de experimentar la maravilla de las cataratas, en globo, helicóptero, incluso sobre el lomo de un elefante. Pero si prefiere mantener los pies sobre la tierra, una excursión a pie será lo adecuado. No olvide sus implementos para lluvia. La bruma constante empapa todo lo que se le acerca, y si bien dificulta el paseo, es fundamental para plantas y animales. In the case of Victoria Falls, they sustain a rainforest-type environment, which is very unique to that area. And this is due to the constant moisturization of this area by the spray that's being thrown up from the falls as they plunge to the bottom of the gorge. Con tanta diversidad ecológica, increíble belleza natural y tanto para hacer, no sorprende que las cataratas sean una maravilla. Even now, after seeing it how many times, it's still, you feel very, very small next to it. It's just unbelievable. Por ser la mayor cortina de agua del mundo y brindar infinitas opciones para disfrutarlas, las cataratas Victoria rugen en el 7º lugar. En el número 6, esta maravilla natural de belleza sin paralelo inspiró al gobierno estadounidense para crear el primer parque nacional del mundo. You just keep staring at the picture and you can never get enough of it. Para un país que alcanzaba la mayoría de edad a principios del siglo XIX, el descubrimiento de Yellowstone, con su vasto paisaje, le ayudó a definir su identidad. Hoy, la identidad de Yellowstone se asocia con sus potentes géiseres naturales, como el siempre presente Old Faithful. I've seen Old Faithful erupt about 10,000 times, and I still turn and look every time. Old Faithful erupts about every 85, 87 minutes. It's 130, 140 feet tall. It's magnificent. Los increíbles géiseres y los paisajes de tarjeta postal le dieron fama a Yellowstone. Pero hoy, su fauna es igualmente popular. La población más controvertida es la de los lobos. Hasta hace poco, casi se habían extinguido. Doug Smith encabeza el proyecto de preservación. Él está familiarizado con sus desventuras. The world has been obsessed with killing wolves. We have been killing wolves for centuries, probably for thousands of years. Temeroso de que la amenaza del lobo se posara sobre el ganado, a principios del siglo XX, el gobierno recompensó a los cazadores del lobo gris con $15 por cabeza. Casi provocan la extinción. People really didn't care much about animals back then. It was pretty much a war on wildlife. Pasaría casi un siglo hasta que comenzara el esfuerzo por revertir este daño. En 1995, la población de lobos casi había desaparecido,
Doug fue a Canadá y capturó 14 animales para revivir la población de Yellowstone. Catching a wolf is a tough thing to do. And there's nothing more exciting than flying over a wolf in a helicopter. You throw a net over them, they get tangled up, and then you go up and sedate them. Una vez capturados, los mantuvieron encerrados para frenar su instinto hogareño. When you move a wolf from one location to another, they try and get back home. We held them for about 10 weeks inside the pens. Salvar la población de lobos era un elemento decisivo en la conservación del ecosistema de Yellowstone, pero no todos recibieron a los lobos con los brazos abiertos, particularmente los rancheros preocupados por su ganado. Wolves kill, and occasionally they kill livestock. What we need to work on is that the ranchers' needs are met. Afortunadamente, la matanza de ganado fue mínima, mientras que la reintroducción de lobos fue todo un éxito. Un lobo en particular tuvo mucho que ver en la repoblación del parque. Es una hembra conocida como número 9. Es una gran reproductora. El 70% de los lobos nacidos en el parque posee sus genes. Wolf 9 is by far the poster child of Yellowstone wolf recovery. Wolves are now the marquee animal in Yellowstone. Many people have told me it is a lifetime experience seeing a wolf in the wild in Yellowstone. Los esfuerzos conservacionistas en Yellowstone se remontan a 1872, cuando el Congreso aprobó el Acta del Parque, donde destinaban 9,000 kilómetros cuadrados para beneficio del público. We can preserve it for those future generations, your grandchildren and mine. We have done something very, very special. It was gorgeous. It really didn't look real. And you had the roar of the falls and the rainbow in the distance. The cliffs, they look like they were painted. And you can never get enough of it. Por inspirar la preservación de una de las más hermosas maravillas naturales, Yellowstone se posa en el número 6 de la lista. El quinto puesto es una maravilla subacuática. It's the only living creature that can be seen from space. It's just fantastic. A 2 horas de la costa de Queensland, en Australia, se encuentra la mayor barrera de coral del mundo. Engañosamente bautizada la Gran Barrera de Coral, es en realidad una serie de arrecifes. In the very early days, they did think it was one continual reef running all the way down the Queensland coast. It's only been latterly that we've discovered that it's lots of individual reefs, around about 2,900 separate reef systems which make up the Great Barrier Reef. Mark Geddes es el buzo principal de un grupo de aventuras subacuáticas. Well, this is my office, basically. It's fantastic. I mean, what else could you ask for, really? Being underwater, you get a sense of freedom. If you've never dived before, to just be able to breathe underwater, it's all of a sudden you're free. Pero para los claustrofóbicos que no se sienten libres bajo 10 metros de agua, existe el snorkel. When you're under the water in the Great Barrier Reef, it's like nothing else in the world. It's just gorgeous. The colors are fantastic. The fish almost seem as if they were coming up to you. You can't imagine it. It's beautiful. Cuando desciendan, sentirán que hay un mundo misterioso lleno de vida. We're talking about 400 species of corals at least, over 1,600 species of fish, 4,000 species of mollusks, and upwards of 10,000 different species of sponges, and those numbers are increasing every year. I love seeing all the sea life under there. The coral's amazing. Pero exactamente, ¿por qué hay tanto coral en el arrecife? I don't think a lot of people realize that actually corals are animals. Most people think they're plants. They look like plants. They sit and sway in the currents, but in fact they're animals. En otras palabras, gran parte de la barrera de coral es una criatura viviente. Coral is basically a jellyfish which has stopped wandering the oceans, has this ability to pull calcium carbonate out of the surrounding water, lays down a limestone cup, hence forming these large reef systems.
When you look at a coral colony, you're really looking at a very thin veneer of living coral over centuries and centuries of dead coral skeleton. El gobierno australiano se asegura de proteger este frágil ecosistema para que podamos disfrutarlo en los años venideros. All right, guys, if you'd like to stand up now, everyone try and stand up. Okay, drop and give me 20 press-ups and then follow me down. At the end of the day, it's all about education for us. If we can change some people's attitudes towards reef systems, can explain to people that they are colonies of living creatures and need their respect and understanding, then the day's been a big success. Por ser el mayor sistema de arrecifes del mundo, la Gran Barrera de Coral se sumerge en el quinto puesto. En el cuarto lugar, una selva de proporciones amazónicas. When you finally come into there, you realize just how huge it is, and it's just mind-blowing. Las selvas tropicales del mundo cubren menos del 10% de la superficie terrestre, pero contienen más del 40% de todas las especies de plantas y animales. La más grande se halla en Sudamérica, se llama Amazonas. El doctor Russell Mittermeier preside Conservación Internacional, una organización dedicada al estudio y preservación de la selva. It is by far the largest remaining rainforest area left on our planet. It's about 6 to 7 million square kilometers. It's about 2/3 the size of the United States, including Alaska. It's enormous. El 60% se encuentra en Brasil, pero también se extiende hasta Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, la Guayana Francesa y Surinam. Sorprendentemente, cada año el Amazonas proporciona el 20% mundial de agua dulce. Over half of the estimated 10 million species of plants, animals, and insects that are known on the Earth reside in rainforests. You have at least 60 to 70,000 plant species. You have at least 3,000 and perhaps as many as 9,000 species of freshwater fish, and more monkeys than you find anywhere else on Earth. Solo en Brasil se identificaron 9 especies nuevas de mono durante el último año. Pero a diario se destruyen muchas de esas especies, conocidas y desconocidas. La deforestación constante, la actividad minera y ganadera arrasan con la selva, y lo que se pierde jamás podrá reemplazarse. We've already lost well over 50% of the rainforest that existed at the turn of the last century. And if current trends continue, we stand to lose a very large percentage of the life forms that share the planet with us. Científicos como el Dr. Mittermeier y los de Conservación Internacional intentan hacer la diferencia. Well, the most important thing that our organization does is working with local people, with local indigenous communities, to demonstrate that conservation can provide benefits to local people, to local communities. A su vez, esto ayuda a que los oficiales de gobierno conozcan los sorprendentes aspectos del Amazonas, incluido el descubrimiento de las más increíbles criaturas conocidas por el hombre. You may see a monkey or a beetle or a bird that no one else has ever seen before. Es un área de incomparable diversidad en estado de sitio. En la Tierra no hay lugar como el Amazonas. It's really one of the great phenomena that still exist in the 21st century. Por ser la selva tropical más grande del mundo, el Amazonas trepa al número 4 en nuestra lista. Al regresar, el mayor desfiladero de la Tierra. Y luego, la cima más alta del mundo. Número 3, una maravilla tan vasta que en ella cabría el estado de Rhode Island y aún quedaría espacio disponible. The canyon's absolutely majestic. I've never seen anything like it in my life. One of the remarkable things about the Grand Canyon landscape
is that it is so abrupt. You're traveling across flat plateau lands, and then all of a sudden the canyon just opens up before you. Por año, más de 5 millones de personas visitan el Gran Cañón. Most people enjoy the canyon from the rim, either at an overlook or taking a short walk. I got tears in my eyes like the first time I saw the canyon. El Gran Cañón abarca 445 kilómetros de largo, promedia 16 kilómetros de ancho y alcanza una profundidad de casi 2 kilómetros. The tops of the tallest buildings in Manhattan wouldn't poke above the inner gorge. Pero no es el tamaño lo que lo convierte en una maravilla natural. It's the combination of size, color, form, and texture, all those things together that make it such a remarkable landscape. Quien ve el cañón queda cautivado ante su belleza. The Grand Canyon is the result of river erosion. And it took about 5 to 6 million years of water flowing over the surface of the earth to carve out the immense canyon that we see as the Grand Canyon. La corriente también creó los rápidos del cañón. El guía Brian Hansen navegó las aguas del cañón durante más de 20 años. Some of the rapids that we go through are very large, and they would obviously watch you off the boat. Los rápidos son un modo de recorrerlo. I think there's no better way to enter or exit the Grand Canyon than in a helicopter. You're flying about 120 miles, 10 feet off the ground. You can just look out there and feel like you can almost touch it. I haven't swallowed my stomach yet. It just was incredible. I felt like I was in the movies. No importa cómo lo vean, el Gran Cañón es un festín visual, un mosaico de cañones dentro de cañones. Un sitio donde los depósitos minerales pintaron las paredes con todos los colores de la puesta del sol. There's no place that really grabs me like the Grand Canyon. It is truly one of the great natural wonders. Por exhibir una magnífica vista de la superficie terrestre, el Gran Cañón se esculpe a sí mismo el puesto número 3. La maravilla natural número 2 es el punto más alto sobre la faz del planeta. Even to just see it is something amazing in itself. Los lugareños lo llaman Chomolungma, diosa madre del mundo. Because it is the absolute highest point on the surface of the earth. Eric Simonson es un guía de turismo que durante los últimos 20 años organizó expediciones para aquellas almas valientes deseosas de enfrentar a este gigante. As a young man, I was driven by the desire to accomplish my dreams to climb these high mountains, and that has evolved into the whole business of organizing expeditions, which is now my career. Escaladores de todo el mundo llegan al Himalaya. Ubicado en la frontera entre el continente asiático y el indio, contiene 14 de los picos más altos de la Tierra. Por supuesto, el rey indiscutido es el Monte Everest, de 8.850 metros, casi 9 kilómetros sobre el nivel del mar. When I look at the Himalayas, I feel a sense of incredible awe of the mountains themselves because they're so huge. ¿Y cómo este coloso alcanzó su tamaño? Mount Everest was formed by the collision of the Indian continent and Eurasia. And as these two continents collided, there was a lot of pressure built up between the two plates. And the easiest way for it to relieve that pressure was to start thrusting rock towards the sky. And this has been happening for 55 million years. Eric Simonson escaló la montaña exitosamente 7 veces, pero otros no fueron tan afortunados. There have been somewhere around 150 or 60 deaths on the mountain. Hay quienes sobrevivieron al ascenso, pero pagaron un alto precio. Perdieron miembros por congelamiento. These mountains, they are utterly the worst place in the world for humans to go. If it doesn't kill you, it could leave you disabled for life.
Aún así, durante años, más de 1000 escaladores fueron atraídos por el desafío de enfrentar el peor lugar de la Tierra. I think that most climbers that go to Mount Everest go there not to do battle with nature. I think they go to do battle with their own capability and to see what those limits are. Y la montaña pondrá a prueba esos límites. Pueden surgir tormentas repentinas y la cantidad de oxígeno a esa altura se reduce a la mitad de la cantidad normal a nivel del mar. Con estas duras condiciones, las expediciones de Eric Simonson no hubieran sido posibles sin la ayuda de los Sherpas. This is their home, so for us, we're going halfway around the world. For them, they're just walking up the valley for a day. Los Sherpas se encargan de detalles como la provisión de alimentos y oxígeno en los campamentos. A diferencia de los escaladores occidentales, ellos están acostumbrados a la falta de oxígeno. Obviously, most Western climbers wouldn't be able to reach the summits of these peaks without the help of the Sherpas. Incluso los más experimentados conocen el peligro que deben enfrentar. When I've been high on Everest, I've always felt very uneasy, just a profound sense of anxiety. You're aware of the risk surrounding you, and you're aware of the fact that you'll die in that environment if you can't get back down. Todos estos riesgos se corren con un objetivo en mente, la felicidad de pisar la cima del mundo. God, what a place to be. I feel that great. Being on top physically feels great, but only for a few minutes, because what little exhilaration is associated with the experience quickly fades to reality, and you realize you better be putting it in gear in the opposite direction. Pero una vez que regresan a salvo, el poder de la escalada es abrumador. I was number 366, but who's counting? Por ser el punto más alto del planeta y uno de los desafíos más arduos, el Monte Everest escala hasta el puesto número 2. Cuando regresamos con el conteo de las 10 mejores maravillas naturales. Llegamos a la número 1. Una maravilla que ilumina el cielo nocturno del más alejado hemisferio norte y sur al mismo tiempo. Imagine the night sky suddenly filled with tall, long rays of light that fill the sky. It's an incredible sight. Alaska. Noches de invierno oscuras y frías. Eternos días de verano. La gente llega hasta aquí por sus bellos paisajes, sus vistas majestuosas y por la espectacular exhibición de luces cada noche del año. Observing the northern lights is looking into God's eye, the way I look at it. En el sur la denominan aurora austral, en el norte aurora boreal o luces del norte. Jan Curtis es un científico y fotógrafo que además de ver los ojos de Dios, los fotografió. Photographing the northern lights in Alaska is a unique challenge because in the wintertime, when the lights are most prevalent, it's extremely cold. Temperatures can get 40, 50 below zero. The camera can't be left outside more than just a couple of minutes because it will freeze up. Jan enfrenta el frío para capturar imágenes como estas. Como la película no es tan sensible como el ojo humano, se utilizan técnicas especiales. Some people, when they see my work, they just can't believe that it's real. Witnessing the northern lights is spectacular. It's awe-inspiring because you can't really explain what they are and why they're there. En épocas antiguas se adjudicaba su creación a dioses mitológicos. Pero estas misteriosas luces obtienen su fulgor de la misma fuente que da vida a nuestro planeta. The sun is the source of energy for everything on planet Earth, all life, all weather, all activity that we know. Las explosiones y tormentas sobre la superficie solar envían partículas cargadas conocidas como vientos solares lanzados hacia la Tierra. Al alcanzar el campo magnético de nuestro planeta, la energía se convierte en luz alrededor de las regiones polares. Realize the Earth
has magnetic field lines that loop out into space from the northern hemisphere to the southern hemisphere, arching away from the Earth. And it is those magnetic field lines that organize the solar storm and cause it to create auroras. Al norte y al sur, la carga magnética es fuerte. Si bien los científicos saben cómo se produce la aurora, aún se preguntan cómo afecta a la Tierra. Aunque cámaras infrarrojas captaron tormentas solares como esta, la aurora continúa siendo un misterio. There are so few things in nature that's so unique, that's so mystical, that sets it apart from almost anything that anybody can ever experience. Por crear las luces más asombrosas del planeta, la aurora boreal ilumina el primer puesto de la lista. Desde la lava arrojada por el Kilauea hasta los furiosos rápidos del Colorado, las maravillas naturales del mundo demuestran la espectacularidad de este planeta llamado Tierra. Pero lo más asombroso es la curiosidad que nos provocan. I actually think the most natural wonder of all is the fact that there is life at all. If there was no intelligent life on Earth, nothing could be considered a wonder because there would be nobody to appreciate it. Y fue un honor dar testimonio de las 10 mejores maravillas naturales.